السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة نتاعي نجوان كوكين. اليوم غادي نوجدو القريوش، هي وصفة تقليدية كنوجدوها في المناسبات والأعياد. Bonjour les amis, on se retrouve sur ma chaîne Najwan Cooking pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons préparer ensemble le griwesh. C'est une pâtisserie marocaine traditionnelle en forme roulée ou en forme de fleurs, frite dans de l'huile, puis trempée dans du miel et saupoudrée par des graines de sésame. Le griwesh, c'est une pâtisserie demandée durant le mois de Ramadan. Elle est super délicieuse avec une pâte aromatisée, croustillante et tendre à la fois. Alors, je vous présente les ingrédients, puis on passe à la préparation. 1 kg de farine, une pincée de sel, un verre d'amandes grillées et moulues, un verre de sésame grillé et moulu également, un verre d'huile, un verre de beurre fondu, une cuillère à café de levure de boulanger et un peu de levure chimique, 5 grammes à peu près, 2 grandes cuillères d'anis vert et d'anis vert d'Espagne, un peu de gomme arabique, safran et un jaune d'œuf, 2 cuillères à soupe de vinaigre et un peu d'eau de fleurs d'oranger et l'eau nécessaire bien sûr pour ramasser la pâte. Donc, pour la préparation, dans une terrine, on tamise la farine en ajoutant la pincée de sel, les amandes moulues, puis le sésame moulu, l'anis et l'anis vert d'Espagne, et une cuillère à café bien remplie de cannelle, puis la levure chimique, et on mélange le tout. Après, vous ajoutez le jaune d'œuf, le safran dilué, le vinaigre, la levure de boulanger, puis le beurre fondu, l'huile, l'eau de fleurs d'oranger et ajoutez l'eau nécessaire jusqu'à l'obtention d'une pâte lisse. إذا نفوتوا المقادير وطريقة التحضير. خاصنا كيلو فرينة، شويه ملح، كاس لوز محمر مطحون، كاس جنجلان محمر ومطحون حتى هو، كاس زيت وكاس زبده دايبه، معلقه صغيره خماره نتاع العجين وشويه خماره نتاع الكاطو، 2 معالق كبار حبه حلاوه والنافع، شويه مسكه حره، زعفران، صفر بيضه، 2 معالق خل، معلقه صغيره قرفه، ما زهر والماء الكافي باش نجمعوا العجينه. اذا من بعد ما كتخلطوا المقادير كاع، الفرينه، اللوز محمر ومطحون، الجنجلان، حبه حلاوه والنافع، الخماره، المسكه الحره، القرفه، كتزيدوا عليهم صفر بيضه، زعفران دايب في الماء، 2 معالق نتاع الخل، الزبده والزيت وما زهر، وتجمعوا العجينه ديالكم بالماء. خصها تجي ما قاصحه ما رطبه. من بعد تقدروا تفوتوها في الماشينه نتاع الكيك باش يتخلطوا كاع دوك المكونات كاملين، الا ما كانتش ماشي ضروريه كما في الكيك. Par la suite, vous pouvez passer votre pâte dans la machine de cake, sinon ce n'est pas nécessaire comme pour le cake. Vous prenez une boule de griwesh et aplatissez-la sur le plan de travail. Puis vous étalez votre pâte au rouleau et coupez des rectangles avec l'emporte-pièce spéciale pour le griwesh, sinon à l'aide d'une roulette. Donc vous coupez votre pâte en rectangle d'environ 7 sur 12 cm. Donc vous avez un rectangle dans lequel est pratiqué 4 entailles formant 5 languettes. Voilà. 1, 2, 3, 4 entailles. Voilà. Vous prenez votre pâte découpée dans vos mains et alternez les lanières ou les languettes à gauche et à droite en vous aidant de vos doigts pour séparer les languettes. Pincez ensuite les extrémités du rectangle de sorte à obtenir une fleur. Et voilà votre griwesh. اذا كتسرحوا العجينه نتاعكم بالوراق، كتخطوها بالمرشم نتاع الكريوش ولا بالجراره على شكل مربع، مربع في وسط 4 نتاع الخطوط، كنهزوه
ونفرقوا ما بين الخطوط ولا الأشرطة، بحيث 3 كيكونوا الفوق و2 لتحت، ونلصقوا الفوقاني نتاع المربع مع لتحت، وكنخرجوا العجينة هكذا. وها هي الوردة نتاع القريوش موجودة. فوالا. وهذه هي الطريقة ديال القريوش. كتكملوا على نفس المنوال حتى تكملوا كمية العجين كاملة اللي عندكم، وكتحطوها في الصينية حتى تبرد شوية، بحال تقصح شوية العجينة باش تشد الفورمه ديالها هذيك الوريضة. عاد قليوها في الزيت وعسلوها. Puis vous disposez toutes vos pièces de grillage sur un plateau jusqu'à ce que vous terminez toute la pâte. Après, vous faites frire votre grillage et puis vous plongez vos grillage dans le miel aromé à l'eau de fleurs d'oranger. Vous les égouttez sur une grille ou un couscoussier. Saupoudrez de sésame toutes vos pièces de grillage. وبصحة والراحة. ومن بعد ما كتقليو القريوش ديالكم كتعسلوه في العسل. كنزيدوا له شويه نتاع ما زهر باش يطلق البنه، وكديروه يكتر في كسكاس ولا في شي حاجه حتى يكتر من العسل، وكدردروا عليه جلجلان. وبصحة وراحه وعواشر مبروكه.